ويزرخوز نزناقتلي كشتا بازونجا وتنو خبرتي من انفورماسيون را وقت آبونه تبرتنا بونه فيرا Президент Ervelazon konferenci Bibelton Anatoli Hotsekte Soresta Alsazen. Вагдерцет фотоконкурс Южная Осетия 2021 Валхиззауте схорзахчин кенена церемонии. Под заходом драмтеатра бакасысты спектакль Фестаг Авдисенна. Уагдерцет президент Бибелта Анатолия Ervelazon пресс-конференции под заходы сарлевек зопет харатта дзелун информацион фересте миневерте форстатен дзерцет республикан июл охшиагдер темател. Hadzaxadı sərğləvə xatsək təsarıstat səvqazlı köstən əmədzab bətəratda yul axşaq der farstıtən. Duəmin döndükə qəmazı Respublikaya vaqdır çərdən axşaq politikum mazal prezidentonu vzərsətən. Press-konferensi rəstəci Bibelta Anatoli Fekusun kodda zərgəyə kandidatura raraz məkəncən prezidentonu vzərsətən. Keyzan ayqəvə fətçaq der kəşəfənd der kandidatma fətçaq deru adam əvvənkşinat. Adam evven kevrattuy uyquma kezan ayqəvə prezident. Ama kezan ayqəvə məndər şimid iskencenis evvendin şmil adam evina. و مگسکل فتچگفته ممگسک مزافته خود کنم یا روزگدارفته کنم آبونال شخصتیس اما ش پروگراماتیس اما ش کوستیس بابستون کنن هردون قوم بابستون کنم اما استی افتیزم من نیشه جیز داره شمی و نو فراخ هستون اما شوون پرزیدنت بناتم ویت خیمه نه آدم راز من مبون شسکم جنایزهون آخم قطعگنای که شما کلم پکنا شمی افزرسته ماشون. Dverin bestag dinadı fedel bazırdu iyul nisaniyek cindər dokumentdə səyi kətsə bafıstırsid atsaz. Prezident razırtda bazırdıl kuskut səvəvi fedel. Это соглашение ратифицировано. Мы ждем ратификации соглашения в Государственной Думе Российской Федерации, соответственно, и в Совете Федерации. Я думаю, что это не заставит себя долго ждать. И как только это соглашение мы обменяемся нотами, сразу же будет обозначена процедура сама, то есть технические вопросы, это, конечно, прерогатива наших российских коллег, они уже обозначат технически, как это будет необходимо сделать, и я думаю, что в январе месяце мы уже точно будем знать, какие необходимо сделать шаги человеку для того, чтобы получить российское гражданство. Festag rəstəcə yul karz dərəyləvə patsaxadun aranı fedel farst. Patsaxadun aranı delimitasi əmə demarkasi fedel komisdə köstə əməvi səqə vavərə fedel jurnalisti farstən Bibelta Anatoli afta zuab kodda. Это очень такой на сегодняшний день, насколько я понимаю, такой злободневный вопрос, который муссируется, обсуждается, где перефразируются слова президента, где идет искажение той реальной ситуации, которая есть, и вообще вокруг этой истории. Для своих людей не хочу больше войны. Для нашего народа не хочу я больше войны. Тот пост, который есть, мы политическими способами будем решать. От этого мы никуда не денемся. Jurnalistə cimidis kotu zabitə inalı amelətə fedel fedaguran kösaxəm əm vəzadelis vəsə farsmədər. Bibelta Anatolini xəstəm qəskə qottagiz generalun prokuratura Уголовun qottacı ərməctə vələm xasay Bakusının sanən. Речь не может идти о каком-то снисхождении к виновным, о каких-то... Иногда человек слышит такие слова, вот они затягивают, чтобы там спустить на тормоза. Нет, такого нет и быть не может. Все, что делается в рамках этого уголовного дела, делается именно в рамках закона, и именно в рамках закона будут выноситься те решения, которые будут способствовать, конечно, наказанию виновных.
Nugaza tamožnjen tarif tnefafil der rozestafi xusun kota Bibelton Anatoli preskонференции rastece. Tamožnjen tarif tefafil der rozester masterwat ama Respublika Serjit Tsarda amvazat kufawal derwa. Bansan kota patsa xadı serglavak. Я не знаю, кто такие фейки распространяет, но даже в мыслях ни у кого не было, чтобы повышать на данном этапе, я имею в виду, в том числе и в будущем году, повышать, значит, стоимость растаможки. Этого нет. Preskонференции rastece Bibelton Anatoli Evertsagars kota duemin döndükegem azza xitsavade kösten. Bu meval daima xitsavade raza verdertset xest semey duemin döndükegem azza xusari ristun ertajar fakat derwa duwesome. Bibelton Anatoli ma zoap teratta enderach şyak farstender. Beazert stella tatta taksana informasyon ravagdabun. Respublike odamime vylazum filmbelt te felgette nërta prezident Bibelt Anatoli filmbelt Leningur me vorskautet sergetime. Udunen fadatuet se problemet fedel patsachode serlevegen radzuren. Sergetem se farstat hewed udun fedelu kukujt Angele reportaj. فیلم درایدان پاتsa خود سرغلاوگرم برد و افجتن را کتانو گازون عرفه امسن زاختا انانی سینات اما خرزی و جت فندیکتم پریزیدنت را راز مکوتا فندون فیلم بلد فارس جواب تخوز آوازن اما فتساک فارس منبان قلمه کسکه خدگ را راز مکوتا گرزستونی ما پاتsa خادون آرن سرتل خیزن دیمه بیبلتانا دولی ارم برد و افجت زردل ارلاون کوتا زاگه خوستاری رستون اما گرزستون اخسن پاتsa خادون آرن الوازن بونک تخ قدر سدسته زناور رایون ویسته قوه گرزستون انزا گونه بوست کو سبرت دوی فستم آنچه پروبلیماس کت ساک کنن دخه انا من قواگو تم گرزستون فایی ویا پالیتیکا خوستار ایرستون بستک تردم اما رو ما یه провокацион архайт. В прошлом году тоже говорили. Я говорю, послушайте, мы, если живем в одной республике, если мы любим эту республику, если нам точно так же дороги люди, как в Ленигорском районе, в Знаурском, в селе, в Джавском и так далее, если мы имеем понимание, что мы один народ, то мы вместе должны бороться над теми беззакониями, которые творят извне. Там у вас есть родственники, дети. Почему бы им не собраться и сказать, из-за вас мы не можем попасть к нашим родителям, детям, братьям, сестрам, потому что вы выставили незаконный пост. Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. Здесь гораздо лучше. Скажите своим детям, чтобы приехали и здесь с нами жили. Что там такого? Ордам решают вам вчера том хоздар шорди. Не надо туда уезжать, сюда приезжают пусть. فیلم بلد خواهدیش تایسایی بیبلتانا دولی ما با خاطر گرزستو ماتساونه کیفنده و فدل پریزیدنت زوب کوتا زرگین زنگون دست آخم صوت امرایون سرجتا گرزستون دیری دوری ماتساونه فسته ما انزا گونه کرباخیزن سپاتسا خادون آرند سرتل سمی رایسوی خوستار ایرسو ایناک بینسی کم وی فسته تا آز دخنز گرزستو ما او ماست تنگرنچن امسن سخاگ رسپوبلیکا خوز کنن که قوه و مگسکم Что касается здоровья, вот здесь есть министр здравоохранения. Если есть необходимость, и мы многих отправляем на лечение, правильно? Примут решение, поедете и будете лечиться. فیلم بلدرسته سرجتا بان سانکوتو لینینگور رایون администрации Сарглава Гулит Владимир Хорскостер. Почему мы не делимся тем, что у нас у большинства хорошие зарплаты? Почему мы не делимся тем, что у нас хорошие пенсии? Да, есть проблемы, но они же решаются. Почему мы не хотим делиться? Вот первый вопрос, который я сейчас хочу задать. Из всех глав района, которые здесь были, Гурьев на каком месте для вас стоит? Он хороший? На первом. Почему вы об этом не говорите? А кто вам его прислал? Вы думаете, Гурьев сам двери открыл и сюда напролом явился? Поселоче царак патса ходы сарглавак ма با خاطر سوالت بارک خرزارست اسکنن فدل پریزیدنت نفس باور تا بارک در اما سوالت تنقازم فضوات در خرزارست که ارساوز استفیدن آزم و ایمان بالون خسلا برد با کتا فیم بلدن در خواهدی سج کردیات فدل در کتسر آراز ما کتا فندون لینینگو ریز خین والمت سوا گریستن مد ففل در کنن فدل کوکویت انجیلا کسرت تامیرلان کودست آیدا تا تاکسانا کماریتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون
Podzachody Sarglewegma Leningure posylucie adresta nugazun zazbelas boygum kenenec mazale. Vemevde stercet berekbunun koncertun programme, kerun bettene prezident Sveletne Bakutta nugazun leverte. Президент Бибелт Анатолий Хаyadraysta Leningora поселочи Вагдыр Севак Баракбуну Мазала Нога Зонзаз Балас Байгум Канене. Батса Хады Сарглавак районы Севалатан Арфарако та Нога Зацетан. Ама Ленингора районы Патсарджитан Захто Анани Снят Ама Сафанта Сахас Канене Фандиектам. Я бы очень хотел, чтобы 2022 год был гораздо лучше, был гораздо счастливее. И чтобы самое главное, те проблемы, которые у нас есть, чтобы этих проблем в новом году не было, а наши дети радовались, развивались, чтобы были здоровы и счастливы. Севалаттан Амасани Ярджитан Ленингора район администрации культуры хад бацат такота концертон программа. Патсахадун драмон театр артиста Хустар Ирестон Патсахадун университеты актерон факультеты студенти меюма бацат такотой ногазун архау. میتن داده اما میتن چیزگارگاو تا قایتار تیمیوم سوالت نارفراکو توی نوگ دو امین دوون دکه گماز اربالا و دستن اما سنزاخ توی آموند اما نانی زیاد فندیکتم هفته ماس نارفراکو توی رایون ادمینستراتسی مینه ورته در گولیت ولادیمیر سرغلاودی مازال فاود بیبلت آناتولی سوالت باکو تا نوگازون لورته هفته ما پاتسا خاد سرغلاوک پرزیدنت تور سوالت بارت فدل خسبارجن خربات تاتیانای من بابرکو توی لینینگور سوالت خزار آمدونان خاص توی سوالت تیم عمل کمن در باکو توی نوگازون لور Kokojtan žela kusrat Tamirlan Kodstaj dokumentat Fatima informacion ravaxt abun. Nogazı Podzachodun dramın teatr scename keşeten ravdisten spektakl Festag Evdisen. Je režisioru Zutsate Tamirlan, pesene Festa Ostate Alan. Spektakl Hadisen teatr artiste Iulder, av tema Podzachodun Universitete, aktörun fakultete studente. سپیکتاکل فستاک افدیسن پریمیرا واقدر سوزن یانوار مایم سپیکتاکل باست تکرن فدل سال در مای باکون درصد استرکست وی قوم افدستر صدایت آز فتزاگم بیسه فلا گارانتین باکنن نفسی و گن آخاست درصد فسته درمه فتزاگ راد درول سپیکتاکل افدستر صد آیوا دون امخسنا دون ساویتن کتست سرما گنده آرستر صدست پالسا هادون درامون جادرم سپیکتاکل بندورو دراگیدی کتست زورگو می فارست دو نماز ایون ماید ساوت فدل گرزستون خوستار رستون آدمن گیناسید کراسید دوید سپیکتاکلو آخم زیمیل کتس آرفقار آدم آجمید دونیمه آیوا دون خوز در ایس فلن زد توی وازک جنق داوی سپیکتاکل کندو بیره آکتای آرخایت سوا خیزن بنده اما بیره آکتورت خیادیسته سپیکتاکل سوار مسرماگوند خوندر سدست و رسیاک سپیسالیسته و ما والده مسرماگوند افکت سرازن تخی الخه درصد انمان قوک تکنیکم Spektakl rejisyoru Zutsata Tamirlan, tragedija автор Остата Алан, композитор Плиты Мурат, Невганак Санакута Мадина Валадарасы Невганак Кодса Татьяна. Rejisyor نخستم گسکه سزردی سپیکتاکل ریسپوبلیکن اتیه در رافدیسن. سپیکتاکل مباکسی نفسته کتس آهاستا پارس خاطبرت ساویت ونگ ترزرتوی مباکسینم چسل فیپاینک تقاودتل کتستم rejisyor آزدختا ام بالون قوستارد. سپیکتاکل پریمیرا واقدر سوزن دوونم اما دون فتسا گم یانوارم. کوکویت Анжела Плитияна бетите алим комаритата Фатима информацион равахт абун. Beregartsdes de Respublikun Ademun Sveldestade Centre fotokonkurse velachis zote. Konkurse hayadishten, kosteten arkutta kompetentun juri. Serak pristachiran biltui udun fedulu geotaksana reportaj.
Respublikon Adamsfällestadet Center avaqta fenzem Respublikan fotokonkurs Xusar iristun duemin duen fetsegem axem nomimem. Has konkurse felgetta feze der gal kesade magenderud fadat erbachestui sachist kam te machad raisui konkursem. Kam te khuz der temaiv der tevzersta kompetentun juri wenk tawdestet se paradaj maje. Udon xsens guchtem adamun nevgenjetem. Aftama kultura ministra Khadivag ustat Julietam. Konkurse der te nominaci Xusar iristun seskemte peyzaj ma dasta primicatelnestim. Khayat raistui fonzadaj maje. Alle nominatie daaruit ertebbenaten. Verzag benatte de geile wertzet fondsgin sumen. De kag ertemin, ama ertegag da iumin, ama fondsa sumen. Ежегодно проводим фотовыставки, фотоконкурсы, фотовыставки. В этом году, 15 сентября, мы провели фотоконкурс. Но из-за ковида, из-за карантина мы не смогли сразу провести фотовыставку. Я думаю, что какой-то позитив, нотки радости несет наша фотовыставка в наш мир. Nominant tăxanud Vasilenka Anastasia dar oi Xusar iristun tsere rastagmem. Yaxadagu Novosibirskay. Профессионал фотограф нау фаларайстат салдар фетсак бенаtem. Живя в таком прекрасном месте, в такой прекрасной стране, можно вообще остается только успевать запечатлевать моменты. Мне кажется, любой кто сюда приедет, он сможет сделать такие же замечательные фотографии, потому что красота этого места определяет. Автама Adamsfällestadet Center sermagund prizay khorzakshnersid ualat Malvina. Fotonefte cikl Xusar iristun saskemte yetkhay. Fotoğraf destewed erten asnevem. Ciut Haksana medoyterinat telekompaniya ir informatsion rawagt abun. Nogaz xad rozmeta érezte vagdarcedeste gimnastike. Odome geske trenérte bomborens evzung sportsminkete iwazme setsettezinat kod fechozder ama dartercelqev kusen odette. Gimnastkatı batsa gund numar tayraydı to yeriste ayıvadun gimnastikaya katsı tavaqsıdıstı sportu galvan alimpem. Havzon gimnastkata batsa kutoy rasuqd barak bun katsı yeriste cevdısıdıstı ayıv numar tam. Vazıkcın elemente sıxast kangaya. Երստան ու գազալիմպը ստեքարում բատտանամա վաղտ վատսանց ըրվելազդար, հավզունք սպարսմեն տարավդիսն սարախ սինատ սասախուր կոտոյ ապատ վդատտամ. И на этих соревнованиях, в принципе, мы подводим итоги, проделанные за год работы. И в то же время это праздничные соревнования, это подарки, это радость для детей и показывают свое мастерство. В соревнованиях участвует около 30 гимнасток в соревновательной программе. От 2015 года рождения до 2009 года рождения дети. Они показывают свою программу, которая должна выполняться в их возрастной группе, возрастной категории. Gimnast katësat dinadam farq kanens armast gimnastikon faltaranta ama elementa sıxast kangayana falamахынцет фатсаун спортсмен тыбасат тагунд номерта ama артистизм дар. Художественная гимнастика предполагает выступление с 5 предметами. И каждый из детей вправе выбрать то, что у него лучше получается, и то, какие композиции у них есть. Как вы видели, это упражнения и с обручем, и с булавами, и с другими предметами тоже. Алсазеристы хаядрайсту армастар спортсмента айвадун гимнастикая. Тренеры хастам гаскавудун равдысту хорс фастивджетам. Гобостагунда тедет роза кодстыраул информацион равахт абун. Ахем удестен абуна хабартам. Народу финбалд мейфилам.